आपण मानक भितर अनेक इनकम टैक्स दौथिबे आउ इनकम टैक्स देला बेले आपण चार्टर्ड अकाउंटेंट को परामर्श नौथिबे अनेक निजे निजे मध्य टैक्स देइथांती टैक्स भरिथांती कारण इनकम टैक्स रो सरलीकरण हेलाणी एबे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पक्षरु एक गुरुत्वपूर्ण सूचना दिया जायछि ए सूचनाटी हेउछि जे अनेक व्यक्ति जो माने इनकम टैक्स दौचंती से माने सरकार को गोटे नुआ ढंग रे ठकुचंती केमती ठकुचंती अनेक क्षेत्र में इनकम टैक्स रियायती देई थाए मने करंतु आपण घर पाई लोन लेचंती सेही बाबद को आपण रियायती पाइबे अनेक व्यक्ति अछंती घर न करी लोन न करी मध्य क्लेम करी रिफंड नहीं जाउचंती एई बळे हजार हजार कोटी टंकार ठके हेछि बोली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पक्षरु सूचना दिया जायछि आउ डिपार्टमेंट पक्षरु कुआ जायछि जो माने मिछरे इनकम टैक्स ठकेई करिसंती मिछ रिपोर्ट देइचंती मिछ पेपर दाखल करिसंती सेमानक विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो अत्याधुनिक ज्ञान कौशल रो प्रयोग चलीछि टेक्नोलॉजी रो प्रयोग होउछि आउ सेतिकी बेले ओडिसा रे हजार हजार लोक मिछ कहिसंती भूल तथ्य देइचंती भूल कागज पत्र जरिया रे इनकम टैक्स रियायती पाइचंती सुत चित्तरंजन बेहरा जने वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट मो सहित शामिल होचंती ए संपर्क रे अधिक सूचना देवा पाई सुत चित्तरंजन बेहरा आपण मान को सूचना देबे जे इनकम टैक्स ठकेई केमिति चालीची भुवनेश्वर रे सुत बेहरा केमते इनकम टैक्स ठकेई हेची देखंतु जहा सूचना मिलिची केवल भुवनेश्वर रो जो प्रिंसिपल कमिश्नर तांको चार्ज रे जो एरिया अछि जो लोकेशन अछि सेही एरिया भितर प्राय 90,000 टिकसदाता एई ठकेई रे संपृक्त अछंती बोली सूचना मिलिची गत 3 वर्ष धरि जो कथा चित्तरंजन बेहरा देखंतु हमर जो माने वेतन भोगिबा सैलरी इनकम जो मानकर अछि से मानकर साधारणतः सेटा स्क्रूटिनी रे आसे नाही नॉर्मली कारण हमर जो इनकम टैक्स बा टिकस व्यवस्था जोटा सेटा सेल्फ असेसमेंट बा गोटे स्वेच्छाकृत कर घोषणा रो नीति अंतर्भुक्त माने आमे जदी आउटिके सरल भाषा रे कहिबा ताले सरकारनकर आभिमुख्य हला जे सरकार टिकसदाता मानकु विश्वास करंती एवं सेमाने स्वतःप्रभुत भाव में निजे निजर जहा आय बोली घोषणा करती ताकू प्रायतः विश्वास को नहीं थांती एवं जो माने सैलरीड एम्प्लॉय जो माने दरमा आउ पेंशन ए दीटी पाउचंती तांकू सरकार टिक अधिक विश्वास करिथांती एवं तांकर जो आय थाए सेटा जेहेतु तादेरु टीडीएस जो स्रोतरु गोटे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ही थाए तेणु तांको टिक अधिक विश्वास करिया को सरकार मने करंती किंतु देखा गला जे विगत किछि वर्ष धरी जोटा कि गत 3 वर्ष धरी ताकू देखा गला जे जो माने एई सैलरीड टैक्स पेयर अछंती से माने जो गुडिक जो डिडक्शन गुडिकू से माने एंटाइटल्ड नुहंती बा से माने से भली डिडक्शन पाइबा को योग्य नुहंती किंतु जेहेतु से गुडिक वेरिफिकेशन हो नाही डॉक्यूमेंट तांको दबा को पडू नाही से माने तार गोटे अनड्यू एडवांटेज नेले एवं से भली इनकम टैक्स ठके होउची अर्थात कुआ जाय जे आपन जो माने दरमा पाउचंती से माने टैक्स रे रियायती पाइबे इनकम टैक्स को क्षेत्र रे दबा को पड़िबो नाही तो जो माने चाकरी करचंती से माने केमिति इनकम टैक्स ठकुचंती तार गुटे दिटी उदाहरण देबे कि को बाटरे ठका हुए निश्चित निश्चित जेंति धरा जाऊ आपण गोटे हाउसिंग लोन नैचंती आपनको तादेरे क्लेम करिया पड़िबो जे मु गोटे हाउसिंग लोन नैची मते तार सुध बाबद रे मते एतिकी टंका मो आयरु छाड़ करा जाऊ किंतु वास्तव रे आपण गोटे हाउसिंग लोन नै नथिबे जदि सरकार सेठु विश्वास जेहेतु सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपण दउचंती गवर्नमेंट ताको विश्वास कला एवं आपण को इनकम टैक्स प्रोसेसिंग आपण इनकम टैक्स रिटर्न टी प्रोसेस हे गला आ गोटे उदाहरण देबी जेंति कि गोटे एलटीसी जोटा गोटे लीव ट्रैवल कंसेशन बा असिस्टेंस गोटे मिले आ गोटे हला जेंति हाउस रेंट अलाउंस आपण घर भड़ा नहीं नथिबे किंतु घर भड़ा बाबद रे आपण गोटे क्लेम करिवे जे मते गोटे रिहाती मु
ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଯେମିତି ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ, ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ ଦେଇ ନଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ୍ଲେମ କଲେ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ को ପାଇଁ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସେଟା 25,000 ଟଙ୍କା, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଇଭେନ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ର ପ୍ରିମିୟମ ଯୋଉଟା ନିଜ ପାଇଁ ବା ପିପିଏଫ ରେ ଯୋଉ ଆପଣ ବିନିଯୋଗ କଲେ ବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଇକ୍विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड रे जमा कले जो निवेश कले सेगुडी सब मिसिकी 1.5 लाख टंका पर्यंत मध्ये आपन छाड़ मिली परिबो जने आयकर दाता को। एई सबु तांकर इलिजिबिलिटी न थाई बा से माने योग्य न थाई मध्ये से माने से भली क्लेम कले करिया फଳରେ कोन हला तांकर जो टीडीएस तांकर जो एम्प्लॉयर माने तांकर इनकम रु जो इनकम टैक्स एट सोर्स डिडक्शन कर रखी थिले से माने ताकू तांको इनकम टैक्स रिटर्न जेतल फाइल कले सेतल ताकू क्लेम कले एवं से माने रिफंड मध्ये पाई गले। देखा गला जे 3 वर्ष भीतर केते लोक ठकिचनी बोली हिसाब करा जाउची मिछ प्राय 90,000 लोक एभली ठकई रे संपृक्त थिबार संदेह करा जाउची एवं ता भितरे हेई पारे जे किछि साधु लोक भी अछंती जो माने से भली क्लेम करिया पय योग्य किंतु से माने भूली जाइथिले जेतेबे तांको एम्प्लॉयर तांको इनकम टैक्स डिडक्शन कले टीडीएस कले भूली जाइथिले क्लेम करिया पय परे से माने ताकू क्लेम करिकरी तांको टैक्स रिफंड से माने पाइचंती ए कथा सत होई पारे किंतु एटा गोटे संदेहजनक कथा एवं देखा गला जे एई भली जेतेबे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तांको नोटिस देला से भली किछि जो माने से भली फुल क्लेम करिथिले से माने जो तार परवर्ती दंड विधान रु रक्षा पाइबा पई से माने टिकस इंटरेस्ट ए सबु जमा कर देले। आहुरी अनेक लोक अछन जो माने करि नाहंती से मानको पई आयकर विभाग गोटे जो गोटे नोटिफिकेशन देइची एवं से मानकु कुहा जाइची से मानकु जो भुवनेश्वर माने आयकर कमिशनर से गोटे तांकु गोटे प्रेस रिलीज माध्यम रे से मानकु चेतै दैचंती जे आपण माने ए जो भूल क्लेम जो माने करिचंती से माने स्वतः प्रभुत्व भाव रे सुध सह आपणको आयकर रिटर्न को इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करि दियंतु एवं सरकारनकर जहा टिकस पाइबा को होउची सेटिकु न्याय्य जहा जोटा न्यायतः आपण दबा कथा सेउटु दे दियंतु परवर्ती कार्यानुष्ठान रक्षा पाइबा नदेले देखंतु जेतेबेले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रो जो आयकर आईन जोटा इनकम टैक्स एक्ट सेतिरे तांकर जो क्षमता अछि सेही क्षमता अनुसार से माने जेटा जोटा से माने वेरिफिकेशन करिवे वेरिफिकेशन कला परे जो माने टिकस ठकई रे संपृक्त थिबे तांकठू जो टैक्स ठकई थिबे तार सुध एवं पेनल्टी जोटा कि 200% पर्यंत जाई पारे 100 टंका जदि टिकस ठकी चंती ताहले सेटा 200 टंका 100 टंका प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी मध्य सरकार आदाय करि पारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आदाय करि पारिबो। ता छडा प्रोसिक्यूशन जोटा जदि सपोज ए कारण एटा जड़े जदि जणे एई भली भाबरे जालियाती करिकि रिटर्न फाइल करिसंती बा ठकई करिसंती बोली धरंतु आपण योग्य नुहंती आपण एलिजिबल नुहंती आपण इंश्योरेंस प्रीमियम देई नाहंती किंतु आपण दाबी करिसंती जे मते मोर टिकस छाड़ कर दिया जाऊ सेटा से जेहेतु भूल तथ्य देइचंती तेणु एथि पई प्रोसिक्यूशन रो मध्ये व्यवस्था रहिछि। प्रोसिक्यूशन कोन ना मैक्सिमम जेल दंडर व्यवस्था अछि 7 वर्ष पर्यंत यदि 25 लाख टंका अधिक के ठकई करिथिबे ताको 7 वर्ष पर्यंत जेल मिली पारे किंतु सर्वनिम्न जेल दंड व्यवस्था 3 मास रहिछि 3 मास रहिछि जेल दंड से तो बेला चाहिबी आपन को ठारो जे जणे जणे एम्प्लॉई ये बोधवे आपण सरकारी एम्प्लॉई को कथा कहउचंती आ भितरे कॉर्पोरेट एम्प्लॉई मध्ये थाई परंती जो माने विभिन्न कंपनी रे चाकरी करचंती निश्चित। तो मोर कहवा कथा अमाउंट बहुत कम किए लाख टंका 2 लाख टंका 3 लाख टंका मैक्सिमम भीतर होउथिबो सरकारी चाकरी रे एते टंका पाइबाटा बा एते परिमाण हो नथिबो एते लोकन को आपण केमती धरिबे 90,000 केस 90,000 लोकन को आपण को चेक करी के इनकम टैक्स धरि परिबे डिपार्टमेंट से माने तांको संख्या को आकलन करि सारी चंती एवं जो माने एभली तांकर बेसिस ता कोन जे जो माने तांको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कला परे रिफंड क्लेम करिसंती से मानु से माने धरिसंती जे आपणको एम्प्लॉयर आपणकोठू टिकस काटी के रखि देले आपण रिटर्न फाइल कला परे कहउचंती मते रिफंड दियो तो सेही जगह रे तांको संदेहटा दृढ़ीभूत हैला से केंद्रीभूत हैला तेणु जो बेसिस कथा आपण कहले केमिति तांको धरिबे सेटा हला जे एटा हला प्रथम बेसिस
ତାଙ୍କୁ ସେ ନୋଟିସ୍ ଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କ୍ଲେମ କରିଛନ୍ତି ସେଇଠିକି ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ ହବ ଜଣେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ବା ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ସେଇ ଆଡିକି ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି ଯିବେ। ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଧରା ପଡି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ଫେରେଇଛନ୍ତି ବା ଜରିମାନା ସହିତ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି? ଏମିତି ଅନେକ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଯେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମିତି ଲୋକ ଆସିଥିବେ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି 5-6 ଜଣ ଯୋଉମାନେ ମୋର ନୁହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମୋଠୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ନଥିଲେ, ଚିହ୍ନା ଜଣା ଲୋକ, ସେମାନେ ପରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏଭଳି ନୋଟିସ ଟିଏ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କଲି ଯେ ଆପଣ ଯାହା କ୍ଲେମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ସୁଧ ସହ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ, ନଚେତ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ବା ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଏଭଳି ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି, ଆୟକର ଆଇନରେ ସେଭଳି ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସରକାର ପ୍ରାୟତଃ ଟିକସଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ମାନେ ଯଦିଓ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉମାନେ ଚାକିରିଆ ବା ସାଲାରୀ ଯୋଉମାନେ ଇନକମ ପାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବହୁତ ବଡ ଅଧିକ ଇନକମ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଠକିବାର ମାଧ୍ୟମ ହବ ବା ଏଭଳି ଠକିକିରି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଆର୍ଥିକ ଫାଇଦା ହବ। ସେ ଫାଇଦା 1,00,000 ଟଙ୍କା, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୀମିତ ରହିପାରେ। 5 ଲକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଫାଇଦା କିଏ ଅଧିକା ନେଇଥିବ ମୁଁ ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ତେଣୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡକୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡର ଭୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନି। ଚିତ ବାବୁ, ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ଟଙ୍କା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠକେଇ ହେଇଛି ଏଇ ବାବଦରେ? ଦେଖନ୍ତୁ 90,000 ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟା ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରେସ ରିଲିଜ କହୁଛି, ଯଦି ହାରାହାରି ଆପଣ ଭାବିବେ 50,000 ହେଇଥିବ ଧରନ୍ତୁ ବା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ 90,000 ଲକ୍ଷ ବା 900 କୋଟି ଟଙ୍କା। ହଁ, ତ ଏ ଆମାଉଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକା। ଯଦି ମୁଁ ବହୁତ ଭାବୁଛି ମାନେ ଯଦି ଆଭରେଜ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଏ ଟଙ୍କା ଏଇ 90,000 ଲୋକଙ୍କର ହିସାବ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏ ଆମାଉଣ୍ଟ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ 900 କୋଟି 1,000 କୋଟି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଡର ରହିଛି ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯିଏ କରିଥିବେ ତାଙ୍କର ଚାକିରିଟି ଚାଲିଯିବାର ଭୟ ବି ରହୁଛି ନା ନାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଯଦି ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭଳି ଗୋଟିଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ସିଧା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେ ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେଇଥିରୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅର୍ଥ କମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟା ଡିଭଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ଷ୍ଟେଟ ମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଠକେଇକୁ ଅତି ଛୋଟ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଟଙ୍କା ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଠକେଇକୁ ସରକାର କିଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ତାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟରଙ୍କ ନଜରକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଆସିବ ସେ ତାକୁ କେମିତି ଦେଖିବେ? ଧରାଯାଉ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସେମିତି ଠକିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡିଜିଙ୍କ ନଜରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ବା ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀ ବା ଜଣେ କର୍ପୋରେଟର କର୍ମଚାରୀ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବା ଷ୍ଟିଲ ଅଥରିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ ବା ନାଲକୋର ବା ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍ କର୍ପୋରେସନର ଏଇଭଳି ଲୋକ ଯଦି ଯିଏ ତାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଜାଣିବେ ଯେ ମୋର କର୍ମଚାରୀ ଏଇଭଳି କାମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେ ସର୍ଭିସ କଣ୍ଡିସନକୁ ଏଇଟା ଖିଲାପ କରୁଛି ନା ନାଇଁ ବିଚାର କରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେନି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ନେବେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଟି ହବ ଅଲଗା, ମାନେ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବାଦ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କିନ୍ତୁ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯେ ଏଭଳି ମିଛ କହିନଥିବେ ତାର ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଛି ନାହିଁ। ଯେ ଟପ ରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭୁଲ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଯେ ତଳ କର୍ମଚାରୀ ଯେ କେବଳ ଠକିଥିବେ ସେଇଟା ନୁହଁ, ଉପର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଠକିଥିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନସିକତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଠକିବା ଗୋଟେ ମାନସିକତା, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଛୋଟ ବଡ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସିଣ୍ଡିକେଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ଭାବୁଛନ୍ତି? କିଛି ଗ୍ରୁପ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ସିଣ୍ଡିକେଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଧରନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ ଯେ ସପୋଜ ମୁଁ ଜଣେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଭଳି ଯୋଉମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି କିଏ ଯାଇକି କୋଉ ଟିକସଦାତା ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ କରିବେ ଯେ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଏସବୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ସିଣ୍ଡିକେଟ କଥା କହିଲେ, ଧରାଯାଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ଅଛି
जे सेमाने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिवारे सहायता କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ବା ଏବେ ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନ ଫାଇଲିଂ ହଉଛି ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରିଟର୍ନ ଫାଇଲ କରିଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ ଦେବାକୁ ପଡୁନି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସାଲାରୀ କେସରେ ଯେହେତୁ ସ୍କ୍ରୁଟିନିର ସମ୍ଭାବନା, ସ୍କ୍ରୁଟିନି ମାନେ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁଣି ତଥ୍ୟ ମାଗିବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟ 99% ନାହିଁ, ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଭଳି ଗୋଟେ କ୍ଲେମ କରିଦେଲେ ଧରା ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟ ନାହିଁ, 99% ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନଜର ଏଭଳି ରିଫଣ୍ଡ କାହିଁକି ଆସୁଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଲଗେଇଲେ ଏବଂ କିଛି କେସକୁ ସାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନୋଟିସ ଦେଲେ ଏବଂ ଜାଣିଲେ ନା କିଛି ଲୋକ ଏଭଳି ଫଲସଲି କ୍ଲେମ କରିକି ମିଛରେ କ୍ଲେମ କରିକି ସେମାନେ ରିଫଣ୍ଡ ନଉଛନ୍ତି ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏ ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା, ହଠାତ୍ ଏ ଇସ୍ୟୁ କାହିଁକି ଉଠିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜଣା ପଡିଲା କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ମୂଳରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟା ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ମାନେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଆୟ କେତେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମ ଆଡୁ ଘୋଷଣା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ସରକାର ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା ସାଲାରିଡ ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯୋଉମାନଙ୍କର ସାଲାରୀରୁ ଇନକମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ସେଇ ସେକ୍ଟରର ଯୋଉ ଆୟକର ଦାତା ମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତ ଏ କାମ ଚାଲିଥିବ, ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ପୂର୍ବର ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବେ ନାହିଁ ବା ଏବେ କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବ ଭଳି ନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଆଇଟି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ ସଫ୍ଟୱେୟାର ୟୁଜ କରିକି ସେମାନେ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଗୋଟେ ଦିଆଗଲା କମାଣ୍ଡ ଯେ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରିଫଣ୍ଡ କେତେ ଜଣ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଏତେ ଜଣ ଲୋକ କାହିଁକି ରିଫଣ୍ଡ ନେବେ, ତ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସାମ୍ପଲ ବେସିସରେ ସେଟାକୁ ଭେରିଫିକେସନ କଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଠକେଇ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏଭଳି ହେଇଛି। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେ ବି ଯୋଉ 90,000 କେସରେ ହୁଏତ 900 ଲୋକ ବା 1000 ଜଣ ଲୋକ ଜେନୁଇନ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମାନେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି 90,000 ଲୋକରୁ 89,000 ଲୋକ କାଗଜ ନଥାଇ ସେମିତି ଫଲ୍ସ କ୍ଲେମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ।